ଆପଣ এই কথা আগুରୁ জানিଛ। ଆଜି ମୁଇଁ ସେ କଥାକେ ଖାଲି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛେ। କାମର କଥା ଗୋଟେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନର একদম দৃঢ় সম্পর্ককে भी এক সেকেন্ডে নষ্ট করতেছি। মাত্র গোটে খরাপ শব্দ। কথা তো সমস্ত কইসন, কিন্তু আপন লক্ষ্য করতেবে কার কথারু মল্লি ফুল ঝরছি। তো কার কথা আনতা যে ধনুষর সে স্বর বিনলা ভলিয়া কথা বুঝিপারছন কি নাই? কেতে এন্তা মধুর কথা কইসন, আমকে লাগবা যে তাকর কথারে মল্লি ফুল ঝরুছে। ଆଉ କେତେ ଏତେ କଟୁ କଥା କହିସନ୍, ଆମକେ ଲାଗ୍ସି ଗୋଟେ ସର ବିତି ଗଲା ଭଳିଆ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ପାଟିରୁ ଥରେ କଥା ବାହାରିଲା ପରେ ଓ ଧନୁରୁ ସର ଥରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ନେଫିରେ ନା। କ୍ରୋଧ ଲାଗବା ସମୟରେ ଅତି କମରେ ଚୁପ ରହିବାଟା ଶିଖ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଜଣା ନ ପଡେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ଜାଣି କଥାରେ କାହାର ହୃଦୟকে ଜିତବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର, ନା କି କାହାର ହୃଦୟকে କଷ୍ଟ ଦେବା ଲାଗି। ଚାଲ কিছু ଭଲ ଶିଖମା। ଆଜିଠୁ ମିଠା କଥା କହିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମା। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣକେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛେ କି? ଯଦି କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଜର ରାୟ ଦିଅ, ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅ। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓ ସବୁ ଆପଣ ମାନକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତେବେ ୟେସ୍ ବୋଲ କଥା মতো মতামত দিন, ভাল লাগবা, প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করুন। ଆଉ କେନ୍ତା ଭିଡିଓ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍।